الوغ الزول الفلاون قبايليين تقبايليين أندا مالان أدنو غنورون إثيكلت نظن أكنا دمسلاي فين ينقدش والسنة كي قعدان وفين إذا نتهجي إوسان ديس دون زواقورن ديس دون ذي سبوسني ديس دون ذي لهنا ربي إذا زوارا هذا راه تجميل تمقرانت مرة تمقرانت يوذ مرة يقدشن إيزرفان بومذان إيزرفان نتودرث مرة أندا مثلا ذي الغربة نغدي تمورت ذي السناث هذا راه تجميلت مرة ويذا غادي كان وذم يغدي يسلان يغدي كان نفوس يقدشن يدنا يغدي كان راي نسن أميش يقلق نقدش ونقدم غير الزات شحال يسقسن قعدان كل يوم ديكنا يعرض هذي في خفيس هذي نادي هذي في السوي غادريد يقسوفون يثوذرتيس نا يثوذرت بوكثوذ قبايلي نا بوكثوذ إمازيغ المرا أندا ملان كرا شظن كرا صوضن كرا نجرن دابريد كرا ولهن دابريد سنالا قلقا نروح كرا جاند مزروي كرا جاند يغفلان معناه أول بس بوسا وسيد تسوي غير في غفلان سيد داوي فوسيرم يسرمني مزورا فين نصوض السبيل يتزورا القنار القديش في كل وين نوف القديش بوين يتعاوني كل يوم داش يسنو الفاغ يون يسنو الفاد كباران يون يسنو الفاد تيزو كليوين لي زاسوسياسيون يون يسنو الفاد نوفو كونسيبت كنا نقدش ثمورتي قبايلي نقدش يدسن شحال يسكوسن ياكي نتفافريد يدسن شحال يسكوسن يثقر ياكي نخمم نسقسا نشاور ولا بلي إلا قاس نفك الجهد وسنفك لي مويان سنفك لي مويان سكرا غادي يسنو الفول في حملنا هنا القوال نكون نسنو الفاد دوبي البوا د سبتمبر كي قاعدة نسنو الفاد أزطان يدورار نسنو الفاد أزطان يدورار كرا زرانت كرا نص صغيرين على مازال نكوني نحرارة كنا أثن ملي مدن والسنة قاعدة خاطر نلهاد ذو حبارة مكاس ستركتوري مكاس نقعد مكاس نكيفادن ذاك ذي الغرفة الطاس يرضي في كنفوس الطاس يرضي في كنفوس ولازم نكوني وشوحرة ولازم نكوني وشوحرة نفكا نفوسي مدن مرة نعاون ولا نكوني ونريس نوال ذي ثمورث نعرض القدش on a essayé on continue à essayer on va continuer à travailler pour structurer le réseau يدورار أزطان يدورار وريزمير على أذيدير بلا لا structuration ينس ذي ثمورث ذاك ذي الغرفة c'est bon à partir d'aujourd'hui le réseau يدورار أزطان يدورار il est né officiellement. Maintenant, je fais un appel aujourd'hui pour que toutes les bonnes volontés, tous ceux qui souhaitent traduire sur le terrain leurs projets, leurs attentes, leurs espoirs,
de la méthode de la façon comment on a conçu le projet Idourel, le réseau Idourel, on vous invite à rentrer en contact avec nous, que ce soit nos représentants d'Izmourt, que ce soit le Ghorba. Izmourt, qui est responsable de l'agence Wafia Tourisme, représente le réseau Idourel d'Izmourt. Les Grecs de مثلا السرمنات قدشن يدنا ولا هنا والسنه قد يهدون انا نجمع يدسن انوالي امشي انا نقدم ما ويدي السرمن الدروح الناس قد حضران بنجمع كي اكنا دنفك سنفكوزم الى ريزو زولير on va essayer de structurer des courses d'une façon légale et transparente لا سلامنا Ce qui me concerne, il y a un grand travail qui a été fait. On fera deux bonnes nouvelles, trois bonnes nouvelles déjà. La première, le réseau les forares 2021 هذا تم زوالوت في السنة il y a l'espace femmes citoyennes des deux rives qui est né aussi avec du réseau Idourel. Les deux informations importantes que je voulais vous donner surtout, c'est le réseau Idourel, Aztan Idourel, a fait de son mieux, d'une façon modeste. Par nos contacts, nous avons accompagné et donné un coup de main à notre frère M. Younes Boudaoud et son association qui est un bijou, Hamba Veilouva, pour réaliser le festival du film Amazir Zaghi Del Ghorba, avec le Canal 93 et sous l'égide, grâce aussi à notre ami commun Yidir Madadi, que je remercie beaucoup. Il y a un projet que je voulais vous annoncer. Actuellement, je réfléchis, je travaille avec des amis, avec des partenaires. J'espère que je pourrai réaliser ça avec le concours de beaucoup d'amis. C'est de faire participer le réseau Idourel, Aztan Idourel, les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Voilà l'information que je voulais vous donner. Pour des raisons personnelles et surfen. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on va continuer à travailler ensemble. Sans attendre, sans réserve, pour la Kabylie, pour le bien-être des miens et de mes semblables, et pour le projet, la participation aux stands Idourel des Jeux Olympiques 2024, ça sera le plus beau cadeau que je voudrais offrir à la Kabylie et j'appelle toutes les bonnes volontés à rejoindre le réseau Idourel Zaghi Del Ghorba. À contacter le numéro 07 68 83 61 75, contacter par le biais de tous les réseaux, que ce soit sur le plan Facebook, sur WhatsApp, sur Viber, non, aussi sur LinkedIn, aussi sur par mail r.isourel @2020. Voilà, donc sinon نكمل القديش ما دي ثمورت القديش اللي تكمل ثوا شو تني ناس دوله اللي غاون باللي اماكن سي اون بوتاي كا ايتي جوتي دون لا مير on l'a récupéré et maintenant les travaux ont commencé pour faire face et répondre aux besoins
de cette famille-là. J'espère qu'on arrivera parce qu'on a des difficultés, surtout sur le plan d'approvisionnement. Il n'y a pas beaucoup de donateurs. Mais bon, on va continuer à croire et puis j'espère qu'on arrivera à sauver cette famille et puis qu'elle vive dignement comme toutes les autres familles. Et j'espère que tous les Kabyles se mobiliseront davantage pour venir en aide à toutes les familles nécessiteuses, que ce soit au Kabylie ou ailleurs, hein, même si elles ne sont pas Kabyles. Et tenez bon, tenez bon.